আমার কথা শোনা, গন্ধ এক জিনিস না, গন্ধে গাছ লাল হয়েছে, লাল হয়েছে আমরাও থাকতাম পারি না। আচ্ছা দুইটা সমস্যা, একটা গন্ধ হয়েছে আর একটা জল দিয়ে গাছ লাল ধান খেত লাল হয়ে গেছে গা। আপনি একটু সরজমনে দেখেন অনুরোধ না না অনুরোধ করলে তো না, ধান যদি নষ্ট হয় আমি অবশ্যই দেখবো, ঠিক আছে না, কারণ আমি তো ভাত খেয়ে থাকি, ঠিক আছে। কারণ আপনারা কাজ করেন, আমরা কাজের বাধা দিই না, উন্নয়ন যেহেতু ওই ক্ষতি তবে আপনারা একটু গরিব মানুষে বাঁচান না, ঠিক আছে। আমার তো একটা পয়েন্ট লাগবে যে আপনার যদি ধান জ্বলে ধানের ছবি নিয়ে আসে হয়, ধান জ্বলতে ধানের সরজমিন একটা চলো। আচ্ছা এটা উঠান তারা চলতে দেন, আমি তো যাইতেছি আমার কথা শুনে আপনার সমস্যার সমাধান না হন পর্যন্ত আমরা সমস্যা তো আমরা পথ করে কোনো সমস্যা আদতে চট করে না কথাবার্তার মাধ্যমে তো সমস্যা হবে। আমি তো কইতেছি আপনারা কথাবার্তা কইলেই তখন আপনার খোলা না না কথা আমি তো কইতেছি, আমি দেখান না আমার, আমি তো দেখলে পরে তো দেখের পর খোলো না না এটা খুলে দেন, না 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 এটা খুলে দেন, না এটা খোলা তো এটা না করলে আপনার গভর্নমেন্ট কাজও আটকাইবেন, আবার আশ্বাসন নেবেন, দুইটা হইতে পারে একটা কথা তারা বুঝছে যে হ্যাঁ কাজ করতে बारिश से ये पानी नहीं, बारिश नहीं अभी फिर आ जाता है पानी। वो बारिश से ही मतलब बीच में बारिश आया था, नहीं उससे ओवरफ्लो आया था, कैपेसिटी तो ठीक था। ये ऑटोमेटिक ট্যাঙ্কিটা ওই দিকে ফালান লাগে তো মানে ওই সাইডটা পুরো कर दिखा दे रात में इसमें लगा नहीं टैंकर भी ऊंचाई कर दीजिए और इसको भी बस्ता का वो आ लेगा, वो आज कर अब शाखा टिप है अब ले ये तो बस्ता 12 दिन ऊपर से नहीं आ रहा, नीचे से मध्य से फिल्टर बना कर कम आ रहा है, ऊपर फिल्टर से आ रहा है। कोई रोक नहीं सकता ऐसा नहीं आप कुछ भी वॉल नीचे देंगे ना, इसके लिए वो खाली होना पड़ेगा सूखने के लिए, इसलिए वो टैंकर लगाया हमने। टैंकर बात ये हुआ है अंडरटेकिंग किया है कि सारे का मेडिकल पीसीसी देगा। बारिश से ये पानी नहीं, बारिश नहीं अभी फिर आ जाता है पानी। वो बारिश से ही मतलब बीच में बारिश आया था, नहीं उससे ओवरफ्लो आया था, कैपेसिटी तो ठीक था। ये ऑटोमेटिक ট্যাঙ্কিটা ওই দিকে ফালান লাগে তো মানে ওই সাইডটা পুরো कर दिखा दे रात में इसमें लगा नहीं टैंकर भी ऊंचाई कर दीजिए और इसको भी बस्ता का वो आ लेगा, वो आज कर अब शाखा टिप है अब ले ये तो बस्ता 12 दिन ऊपर से नहीं आ रहा, नीचे से मध्य से फिल्टर बना कर कम आ रहा है, ऊपर फिल्टर से आ रहा है। कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं आप कुछ भी वॉल नीचे देंगे ना, इसके लिए वो खाली होना पड़ेगा सूखने के लिए, इसलिए वो टैंकर लगाया हमने। टैंकर